अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास फेस्टिवल का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो 3 रोज़ा था और इसके मुंतज़िम आला थे तारिक़ फ़ैज़ी। जी हाँ, तारिक़ फ़ैज़ी का नाम उर्दू ग्लोबल जो सतह है उस पर ख़ासा नुमाया है, चमक रहा है। और ये फेस्टिवल उन्होंने दुबई में करवाया। जी हाँ, दुबई में करवाया और ये फेस्टिवल 5 ज़ुबानों पर मुश्तमिल था। उर्दू तो इसकी मरकज़ी हैसियत थी ही, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेज़ी, अरबी, हिंदी और मलायालम में जो शोरा हैं और अदीब हैं वो सब वहाँ यकजा हुए और 3 रोज़ा फेस्टिवल बहुत कामयाबी के साथ अंजाम पाया। ये 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को मुनक़िद हुआ और ये इस लिहाज से भी बड़ा अहम फेस्टिवल रहा कि इसमें लाइव पेंटिंग्स भी रही और रक़्स भी रहा और गायकी भी रही और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के जैसे कि मैंने बताया कि 5 ज़ुबानों के मुशायरे भी हुए और गुफ्तगू भी वहाँ हुई मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। जावेद अख्तर साहब जो एक बहुत नुमायाँ नाम हैं, सिर्फ़ फ़िल्मी शायरी का ही नहीं बल्कि शेर व अदब का भी बहुत नुमाइंदा नाम है, उनकी शमूलियत भी इसमें रही और मरकज़ी हैसियत भी रही। तो तारिक़ फ़ैज़ी एक बहुत औसाफ रखने वाले और बहुत ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने 24 बरस से उर्दू के हवाले से काम किया है। 12 साल से तो वो दुबई में हैं, उसके अलावा इंडिया में रहते हुए उन्होंने बहुत सारा काम किया। मुख्तलिफ़ अहम बड़ी शख्सियात के साथ भी वाबस्तगी रही उनकी, जैसे गोपी चंद नारंग साहब, कमर रईस साहब, ये दोनों मरहूम हो गए, और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के साथ भी वो मुंसलिक रहे। ये तीनों अहम शख्सियात अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। तो उन्होंने ये भी कहा, तारिक़ फ़ैज़ी साहब से मेरी बात हुई कि यार मेरा ज़िक्र ना करना, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ उसको नुमायाँ करें। तो ज़ाहिर है कि न सिर्फ ये कि जब कोई शख्सियत, अहम शख्सियत और एक ऐसी शख्सियत जो रुझान साज हो, जब वो काम करती है तो उसका नाम तो यकीनन होता ही है, वो इज़्ज़त भी कमाता है, नाम भी कमाता है। सलीम जाफ़री साहब ने एक ज़माने में यकीनन दुबई में बहुत अहम मुशायरे किए, जश्न किए और साल हर साल किए। उसके बाद भी मुशायरे दुबई में होते रहे, लेकिन तारिक़ फ़ैज़ी साहब ने एक नई रूह फूंकी है और एक नया विजन दिया है जिसका ज़िक्र न करना उनकी शख्सियत का और उनके कामों का ये मुमकिन नहीं है। मुनाज़मा एक इसको समझ लीजिए कि नज़्म का मुशायरा, वो भी उन्होंने किया और बहुत अच्छी फ़िज़ा रही। यहाँ कराची से भी कुछ लोग गए जिसमें हमारे सलमान सरवत भी थे और उन्होंने बताया कि वो कितनी ज़बरदस्त फ़िज़ा थी मुनाज़मे की। आम तौर पर मुशायरों में मुनाज़मे कम होते हैं और मुशायरों में नज़्म पढ़ने की रिवायत भी अगरचे मौजूद है, लेकिन कम शोरा ऐसे हैं जो ये जुर्रत कर पाते हैं कि एक मुशायरे में अपनी नज़्म सुनाएंगे। अमीर इस्लाम जद हमारे यहाँ बहुत अहम शायर थे, वो भी गुज़र गए, वो हमेशा नज़्म सुनाया करते थे, गज़लें भी सुनाते थे। तो और क्या ख़ास बात थी, माया इसमें एक ऐसी रक्कासा हैं जिन्होंने वहाँ रक़्स पेश किया, क्लासिकल रक़्स ज़ाहिर है। और शिराज़ हुसैन जो जामे दिल्ली में वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने लाइव पेंटिंग्स की वहाँ। तो ये ज़रा सी एक नुदरत वाली बात है। और मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुकालमा भी वहाँ हुआ और मुशायरे हुए। और तारिक़ फ़ैज़ी साहब का कमाल ये भी है कि वो ऐसे शोरा को जो ज़रा गोशागीर हैं या तख्लीक़ी नौइयत की शायरी करते हैं जो आम तौर पर मुशायरों में नहीं आते, उनको भी वो ढूंढ कर सामने लाते हैं। इससे पहले 2023 में भी उन्होंने 22 में भी उन्होंने एक मुशायरा यहाँ फेस्टिवल किया था दुबई में ही, और अब उन्होंने 2023 के बिल्कुल इख्तिताम पर दिसंबर में किया। और मेरा ख़्याल है कि ये एक नई रिवायत है जो उन्होंने कायम की है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान और ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, अंग्रेज़ी, अरबी, उर्दू तो है ही, मलयालम और हिंदी,
اس کے ادیبوں اور شعراء کو یکجا کیا۔ یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ طارق فیضی صاحب کے پاس ویسے وسائل نہیں ہیں جیسا کہ اور بڑی تنظیموں کے پاس ہوتے ہیں، اس کے باوجود کم وسائل میں رہتے ہوئے ایسے تخلیق کاروں کو یکجا کرنا، مختلف زبانوں کے جو واقعتاً کام کر رہے ہیں اور ان کے کام کا ایک معیار بھی ہے، تو یہ ایک بڑا کام ہے جو طارق فیضی صاحب نے کر کے دکھایا ہے، اور جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ جاوید اختر صاحب نے تو ظاہر ہے مختلف انٹرویوز دیے ہیں اور مستقل تعریف کی ہے اس سارے فیسٹیول کی، اور ان کا خیال ہے کہ یہ دبئی میں ہی ممکن تھا 5 زبانوں کو یکجا کرنا، ان کے ادب کو یکجا کرنا، اور اس کے علاوہ تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے مختلف زبانوں کا جو کام ہے اور ان کے جو کرنے والے ہیں وہ سب وہاں یکجا ہوئے، اور ایک شاندار فیسٹیول ہوا اور کامیابی اور شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر لکھا ہے، بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں، ابھی اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈیٹنگ کے مراحل میں ہیں اور وہ بھی یقیناً سامنے آئیں گی، تو اس کا ایک امپیکٹ اور اثر جو ہے وہ یقیناً بنے گا۔ یہاں کراچی میں بھی اسی آس پاس جو ہے وہ 4 روزہ فیسٹیول اردو عالمی کانفرنس کے حوالے سے جو احمد شاہ اس کے مرکزی روح و رواں ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ بھی اب فیسٹیول کا تو ایک فیشن چل پڑا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیسٹیول جو ہیں یکسانیت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک یکسانیت کے فضا میں طارق فیضی صاحب نے جو ایک نیا ویژن دیا ہے اس میں تازگی ہے، اس میں ایک کشش ہے، اور اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے جس میں کچھ نیا ہو، اور 5 زبانوں کا یکجا ہونا، اور ان کے ادیبوں کا یکجا ہونا، اور ان کے مشاعرے ہونے، ان کی میوزک ہونی، اور رقص کا پیش کیا جانا، اور ساتھ ساتھ لائیو پینٹنگز اس کا بھی پیش کیا جانا، ایک یقیناً ایک ندرت ہے، ایک تازگی ہے، ایک نیا پن ہے، اور پھر ایک معیار کے ساتھ یہ کام ہونا۔ تو اس کے لیے طارق فیضی صاحب جیسی تخلیقی شخصیت کی موجودگی ضروری ہے، جو ان کا حسن انتظام بھی اس میں نظر آتا ہے اور ایک ویژن بھی نظر آتا ہے۔ تو میری بہت بہت مبارکباد طارق فیضی صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور اس فیسٹیول کو جو تہذیب کے نام سے یہ فیسٹیول ہوا۔ میں بالکل آخر میں یہ بات کر رہا ہوں، اور تہذیب بھی ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور تہذیب جس کے معنی دوستداری، خیالداری اور اس طرح کے معنی نکلتے ہیں، اور تہذیب کے ساتھ تہذیب یہ بھی ایک ہم قافیہ ہو گیا، تو یہ بھی مجھے اچھا لگا۔ اور بہت مبارکباد ایک بار پھر طارق فیضی صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں اور جو چیزیں مجھ تک پہنچی میں نے اس کے حوالے سے ظاہر ہے یہ باتیں کی ہیں۔ میں خود وہاں موجود نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا۔ ہر اچھے کام میں جو کام ہو رہا ہو، چراغ جل رہے ہوں، اور تہذیب کے حوالے سے کام ہو رہے ہوں، ثقافت کے حوالے سے کام ہو رہے ہوں، اور زبانوں کو ملانے کے حوالے سے کام ہو رہے ہوں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اور جہاں یہ کام ہو رہے ہیں، ہم وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں خالد معین کو اجازت دیجیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔